मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव की मशहूर शख्सियत इमाम कौंसिल के ज़िला सदर मौलाना इरफान दौलत नदवी साहब ने मालेगांव शहर में मौजूद लश्कर वाली ईदगाह के ताल्लुक़ से और वहां बन रहे नाजायज़ तरीक़े से जॉगिंग सेंटर पर अपना मौक़िफ़ रखा और मालेगांव के अवाम को इस ज़िम्मन में मास इंडिया के माध्यम से आगाह करवाया। आइए देखते हैं मौलाना ने ईदगाह के मसले में क्या कहा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। सवाल मेरा आपसे वहाँ काम तो बहुत हो चुका है, आगे आपके निर्णय क्या रहेगी वहाँ पे? इस सिलसिले में ईदगाह बचाओ कमेटी मुस्तकिल मेहनत कर रही है और हम लोगों की मुसलसल इस ताल्लुक़ से कोशिशें हो रही हैं। अभी हम लोग एसपी, डीवाईएसपी, कमिश्नर, आईजी और सीएम और बाला साहब थोरात, इस तरीके से कई लोगों को हम लोग एक लेटर देने वाले हैं जिसके अंदर ईदगाह के मामले को, जॉगिंग ट्रैक के मामले को खुल करके सामने रखने वाले हैं कि ये मामला एक बहुत हसास मामला है, इसको मामूली मामला न समझा जाए। तो इस ताल्लुक़ से हमारी कोशिशें हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह हम लोग इस सिलसिले में काम करने के बाद में पब्लिक के सामने उस काम को लाने की कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर के एमएलए बड़े हैं, इस मामले के अंदर उनका ऐसा दबाव दिखाई दे रहा पब्लिक के अंदर, तो इस मामले में आप क्या बोलना चाहिए? इस मामले में असल में ऐसा है कि जॉगिंग ट्रैक जो ईदगाह पर बन रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज जो कारपोरेशन पर बरसरे इख्तिदार हैं, मेयर और एमएलए, मालेगांव के मौजूदा एमएलए, ये दोनों की दोनों इसके अंदर मुलव्विस हैं। हमने इससे पहले भी ये बात कही है, क्योंकि अगर ये मुलव्विस नहीं होते तो कोई मजाल नहीं थी किसी की कि ईदगाह के ऊपर इस तरह का जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए। और हमारी मालूमात के मुताबिक एनओसी रोड का मिला है और ये रोड के अंदर जो है तो जॉगिंग ट्रैक का काम किया जा रहा है। दूसरी चीज़ इस ज़मीन में ये है कि जो हमारे मौजूदा एमएलए हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, वो ईदगाह ट्रस्ट में भी मौजूद है और ईदगाह ट्रस्ट का बाहम इख्तिलाफ जो है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुआवनत कर रहा है जॉगिंग ट्रैक के बनने को। इनका जो बाहम इख्तिलाफ है उसकी वजह से जॉगिंग ट्रैक बनता जा रहा है और शिवसेना पार्टी और दीगर लोग जो है तो इसका गलत एक इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं इनके इख्तिलाफ को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे एमएलए साहब से कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप शहर के एक ताहयात, ईदगाह के ताहयात इमाम की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। और बड़ी हैरत की बात तो ये है कि अब तक मैं समझता हूँ कि शहर की बहुत बड़ी आबादी को और तादाद को ये मालूम था अब तक कि ये हम लोग समझते थे कि पूरी जो जगह ईदगाह की है वो पूरी की पूरी जगह ईदगाह ट्रस्ट के ताबे में है, इसलिए कि कभी इस तरह की बात ओपन नहीं हुई है कि ईदगाह की जगह सिर्फ 12 गुंठा या 14 गुंठा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी सुस्ती और गफलत की बात है कि इतनी बड़ी जगह और उस पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और अब तक के ईदगाह ट्रस्ट ने इसके ताल्लुक से कोई पेशरफ्त नहीं की थी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब तक के अगर उसकी मांगनी की जाती थी, ईदगाह के तौर पर पूरी ज़मीन को लेने की बात की जाती थी तो कोई मुश्किल नहीं था। शहर के अंदर कारपोरेशन में माशाल्लाह अच्छे खासे लोग हमारे रहते हैं और हर मर्तबा एमएलएशिप में हमारे लोग रहते हैं, तो वो जगह एक नमाज के लिए हासिल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलती और एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि आवाम के साथ में धोखा है कि अब तक के उस ताल्लुक से कोई कोशिश नहीं की गई थी और जॉगिंग ट्रैक का काम चालू होने के बाद भी कोई खातिर खा उसको रोकने के लिए कोशिश और जिद्दोजहद नहीं की गई। जो बातें हमारे सामने आ रही हैं वो बातें सिर्फ वो ये है कि पहले हम लोग जगह हासिल करेंगे, मुकम्मल जगह हासिल करेंगे। तो अब तक के मैं ये कहूँगा कि आप सो रहे थे क्या? अब तक के आप क्या कर रहे थे? जब जॉगिंग ट्रैक मुकम्मल बनने के लिए आ गया है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पब्लिक को एक थपथपाने का काम है, पब्लिक को सिर्फ वो एक बेवकूफ़ बनाने का काम है कि हम लोग ज़मीन हासिल कर रहे हैं। क्योंकि एक मरतबा जॉगिंग ट्रैक बन जाता है और लीगली उसका इफ्तिताह वगैरह हो जाता है तो उसके बाद में फिर जॉगिंग ट्रैक वहाँ से ख़त्म होना मुश्किल है। इसलिए अव्वलीन तरजीह ये है कि जॉगिंग ट्रैक वहाँ पर
ختم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہر کے جو کارپوریشن میں ہمارے میئر ہے اور جو ہمارے موجودہ ایم ایل اے ہیں، اگر یہ کھل کر کے سامنے آئیں گے تو سمجھتا ہوں کہ یہ جاگنگ ٹریک کا کام ختم ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ این سی پی کے ایک لیڈر کو اے ڈی نے جو ہے تو ریڈ مار کر کے اریسٹ کیا. اریسٹنگ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کلکٹر آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا، آندولن کیا گیا اور اتنی نعرے بازی کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر پارٹی کے لوگ اتنا بھی کام کرتے جاگنگ ٹریک کے تعلق سے تو ابھی جاگنگ ٹریک وہاں سے ختم ہو چکا ہوتا. آج انڈیا لائف میں آپ کا سواگت ہے. سر، اس معاملے کے اندر جو جیل میں لشکر کی جگہوں پہ عیدگاہ گراؤنڈ ہے، اس معاملے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور ماس انڈیا لائیو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شہر مالیگاؤں کا ایک بہت سلگتا ہوا مدعا جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن شہر مالیگاؤں میں میڈیا بھی اور بہت ساری پارٹیز بھی چپ سادے ہوئے ہیں. ایک ایسے موقع پر ماس انڈیا لائیو اس تعلق سے رائے عامہ معلوم کر رہی ہیں. میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو سوال آپ کا ہے کہ لشکر والی عیدگاہ پر جو جاگنگ ٹریک بن رہا ہے تو وہ اصل میں ایک بہت بڑا مدعا ہے. ہم لوگوں نے کئی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں اور ملی تنظیموں نے مل کر کے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا جو عیدگاہ بچاؤ کمیٹی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس کے تھرو ہم لوگوں نے کلکٹر میڈم کے پاس ایک لیٹر بھی دیا جس میں ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ جو جاگنگ ٹریک ہے یہ اصل میں جاگنگ ٹریک نہیں ہے، یہ شہر مالیگاؤں میں نفرت کی سیاست کا آغاز ہے اور جس کی ذمہ دار اصل میں شیو سینا پارٹی ہے جو شہر مالیگاؤں کے اندر ایک نفرت کی سیاست شروع کر رہی ہے. اور گویا کہ ایک میسیج ہے کہ یہاں سے شیو سینا پارٹی کا کام نفرت کی سیاست ہی کرنا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ شہر مالیگاؤں کے اندر بہت بڑی بڑی جگہیں آج بھی موجود ہے کہ جہاں پر جاگنگ ٹریک بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک پلاننگ کے ساتھ میں جو عیدگاہ اور ایسی عیدگاہ جو شہر مالیگاؤں کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم مقام رکھتی ہے، ایک بہت پوتر جگہ مانی جاتی ہیں، جہاں پر مسلمان عید کی بقرعید کی نماز ادا کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر جاگنگ ٹریک بنانا گویا کہ ہندو مسلم منافرت کا ایک پیغام ہے جو کہ بہت ہی قابل مذمت ہے. تو ہم لوگوں نے اس تعلق سے کلکٹر میڈم کو بھی لیٹر دیا تھا، وہاں پروٹیسٹ بھی کیا گیا تھا. اسی طریقے سے اردو میڈیا سینٹر میں بھی پریس کانفرنس بلا کر کے اس مدعے کی حساسیت کو اور آگے چل کر کے شہر مالیگاؤں کو کیا خدشات پیش آ سکتے ہیں اور جاگنگ ٹریک کو موضوع بنا کر کے شہر کے اندر کس طریقے کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے عیدگاہ کمیٹی نے مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے اس بات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو جو جاگنگ ٹریک بن رہا ہے وہ دراصل کوئی خاص ایک صحت وغیرہ سے متعلق یا ہیلتھی پیپل وغیرہ کے تعلق سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اس کے لیے شہر میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی عیدگاہ کو ٹارگیٹ کرنا یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ وہاں سے دھیرے دھیرے عیدگاہ ختم کرنے کا ایک پلان ہے.